ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمي على تنوك على بركة الله سبحانه وتعالى نا يجوم من كندا في لبغتو تجلا مغلا أمي على دلي على كهنني أولى أكان فر كندا بغوك يا رب نا يجوم من فنا فيلي كندا بغتو تجلا مغلا أمي على دلي على كهنني أولى أكان بفيلي بولو يا رب أمي صلي كان كنت جبين محمد صلى الله عليه وسلم anaka sahaba ɲumanw anaka so dunkew ani jɔn wo jɔn tugura ka taa sira ɲuman kɔ fo ka taa se alikiyama jɔ don ma n balimaw lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye n'o ye kisi ani hinɛ ni barika foli kan ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔgɔ kɔnɔ bi arajo albayan kɔnɔna na an n'an ka seyida mami sago bɛ ɲɔgɔn bolo a n'aw balimamuso kangu fofana insha Allah an de bɛ arajo so kɔnɔ yan nɔ an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn bilasira n balimaw kɔrɔgɔkaw anw tɛ nana foyi f'aw ɲɛna aw ma deli ka min mɛn an bɛna fɛn o fɛn fɔ yan aw y'a bɛɛ mɛn ka tɛmɛ ala de ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin a ko muhamadu ko hakililajigi kɛ ko hakililajigi min filɛ nin k'a bɛ mumini nafa an bɛna fɛn de fɔ a bɛ se ka kɛ an balimaw ɲinɛna an bɛ n'u hakili lajigi an bɛna fɛn o fɛn fɔ ne balima kɔrɔgɔkaw nkaw y'a bɛɛ mɛn ka tɛmɛ ni ala sɔnn'a ma an bɛna ɲɔgɔn bilasira an bɛ masa in deli subhanahu wa ta'ala kumakan minnu an bɛna fɔ ala ka hinɛ anw yɛrɛ la fɔlɔ ala k'an dɛmɛ an ka se k'a baara minnu bɛna lamɛn ala ka hinɛ an n'u bɛɛ lajɛlen na k'a baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye seyida mami sago ne tun tɛmɛna yan nɔ wagati in na ne tun ye baro kɛ ni n balimamusow ani n balimakɛw kɛrɛnkɛrɛnyana an b'a fɔ an balimakɛw silamɛkɛw an b'a dɔn bi an ka furu kɔnɔna na seyida mami gɛlɛya caman bɛ furu ninnu kɔnɔna na an ni musow bɛ kuma musow k'u sɛgɛnnen don tuma dɔ la an n'an balimakɛw fana bɛ kuma olu fana ko k'u sɛgɛnnen don o don na ne tɛmɛna arajo albayan kɔnɔna yan nɔ n ye baro kɛ n balimamusow fɛ ka baro kɛ n balimakɛw fɛ ayi ala ye e don an garisɛgɛ la bi an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan a tun ka di ne ye hali bi seyida mami i ka kuma an balimamusow fɛ tɔɔrɔ minnu b'u ka du kɔnɔnaw na gɛlɛya minnu bɛ du kɔnɔnaw na kamanagan minnu bɛ musow fɛ du kɔnɔna in na a ka gɛlɛn a degun barika bonyana an ka kuma ɲɔgɔn fɛ pour que lafiya bɛ se ka sɔrɔ diɲɛ tiɲɛna cogoya min na alikiyama kana tiɲɛ n'o tɛ diɲɛ in tiɲɛnen de bi a gɛlɛyara fo ka tɛmɛ seyida mami i b'a kalama kunun dɔrɔn an faw olu ka lahalaya du kɔnɔna na o tun dogolen tɛ ala tun y'olu dɛmɛ olu sera ka jɔ u ka du kɔnɔnaw na ka sabati kunun an faw tun b'a fɔ musow ma de fɛn o fɛn n'i y'a don ne ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ n m'a d'i ma n ma yafa i ma foyi kana don n ka daga la fo n ye min di an nana ye bi an balimakɛw de b'a fɔ musow ma k'i débrouiller min y'a la kabako belebeleba ye seyida mami cɛ bɛ taa muso furu ka na n'a ye furu dabɔ hinɛ ani makari ala y'o de fɔ an ye a ko waja'alna baynakum mawadda wa rahma hinɛ ani kanu ala y'o de ka furusu pasama ye cɛ de bɛ taa muso furu ka na tumana min na o ye den wolo ka sɔrɔ k'o bila so kɔnɔ a mago t'o la ko muso ma k'i débrouiller muso de y'a yɛrɛ ka ɲɔ ye ale de y'a ka malo ye ale de y'a ka nasɔngɔ ye n'a banana a yɛrɛ ni denw banana a yɛrɛ hinɛ bɛ min kanu bɛ min ala ye furu sigi fɛn min kan hakilisigi banna basigi banna musow sɛgɛnna musow tɔɔrɔla degun bonyana mɔgɔ degunnen nin na n'i ko k'o tigilamɔgɔ k'a tɔɲɔgɔn ka hakɛ d'a ma a bɛ nɔgɔya seyida ma donc ne b'a fɛ i ka kuma an balimakɛw fɛ an b'a jigiya k'u ɲinɛnen de don la ala nin kumakan bɛ kɛ sababu ye k'u na n'u hakili ye n b'a jigiya fɛnɛ k'u bɛ sunɔgɔ de la la ala nin kumakan bɛ kɛ sababu ye k'u kunu ka bɔ sunɔgɔ la an bɛ ala deli kumakan ninnu ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ma bɔda ye ala kana kɛ an minɛnan ye an b'a fɔ malimatu ma falitatafaddal mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الحمد لله الذي شرع لنا زواجه وبعد إلينا طلاقه والصلاة والسلام على خير الأزواج القائل صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي القائل صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي الله فو ملمتو أمي الله بركة تنو بيبي سيجي ألما سبحانه وتعالى ألم يندو كوكو الحمد لله ناكا هينه أناكا نيماي أي نيما ميكي جوانا كتا كتنو بيسيجي مسا سبحانه وتعالى ما وكفي كالله سبحانه وتعالى دلي أكا هنا أنكلن كلنا أكامبو إبليس بلو يا رب تما دو مغبا فو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أمبي تانغا نيني في مالماتو أنتا تمنوكا تانغا كوتا لامبي بابلو أمبا فو دي كو الله هنا نا إكام بوشي الله بيبا بلو فوني الله هنا نا جومينا nga masa kwa nga tanga nyina fe amba fo ala hinana ambe tanga nyine masa bafe ikasigin kishi iblisa toroma يا رب ikan kishani dungo toroma يا رب ikaboda kanyi يا رب kan sinsini Allah subhanahu wa ta'ala to barkani hakimu masani kodo masani jabbaru masa mi be se furuke kana gelena masa subhanahu wa ta'ala mi be senta dablala nta to nti ala do masa mi be sila masa subhanahu wa ta'ala mi mina cheni muso fara donkele kata bebla ida makaburu kono ka klaka awili ka aw nyininga jonyi jonga haketni Allahu akbar masa mi be se jona d'accord nyekili Ar-Rahman Ar-Rahim jihine fitini hine banta malmatu cheni musu ambe du sufara jiena herebana funi ala hinena mogomina ala la harade krankire jonye jomi sana ala nye ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ala kan sira ala nye يا رب ka sharia dogola ani bangela ko la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كسي أن نماني بركة على كاجيري محمد مصطفى كان صلى الله عليه وسلم أمبي على فو كوانتيجيا نمانا كافو سلاميا نمانا كافو كبركة دا هدامديا نمانا كافو نمانيا نمانا كافو علم يبلي بلتي أوما إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كسين النماني بركة وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بلي بلي مياسو dusukun cile ay dusukun fara ɲɔgɔn kan an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala kisi ani nɛma ani barika ala ko jiri muhammed mustafa kan ana ka so dunkew ana ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman minnu tugura kɔ fo ka se diɲɛ wuli dɔw ma an b'a fɔ kɔrɔkɔkaw ye k'an bɛ kɔrɔkɔ nin wagati la an b'aw ka arajoso kɔnɔ albayani kɔnɔ ka masa deli subhanahu wa ta'ala bɛnsema tigi don a kan bɛ sema malimatu ye darsi dɔ di yan darsu min bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ n'o ye n falakaw ka darsu ye tuma caman ne bɛ kuma musow de ma nka kuma dɔw wagati laban in na n ye sira fara ka jigin ka taa tun faw la dɔɔnin n'o tɛ alhamdulilayi komi whatsapp in ye fɛn caman bila cari diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n kumana musow ma kosɛbɛ i yɛrɛ ka kuma an tɛna foyi fɔ yan min ma deli ka fɔ fazakir fa ina zikra tanfa almuminin wajulu bannen don nka ala ko k'a ye kuma k'a bɛ mumini dusukun ɲɛnamaya tiɲɛ yɛrɛ la malimatu sunɔgɔ tɛ kirin tɛ ɲinɛ tɛ africain cɛ dusukun sara de ɲinɛ tɛ kirin tɛ sunɔgɔ tɛ a sara de ni ala ma hinɛ mɔgɔ min na a tɛ wuli tugun o de y'a to dɔnnibaa ba dɔ ko al akram ala ka jɛn b'a ma a ko mɔgɔw bɛ ka kasi su kunna ko silamɛw ka kasi ɲɔgɔn ɲɛnama kunna k'an ɲɛnama bɛ taama na an salen don silamɛcɛw bɛ taama la bi u salen don n bolo fila bɛ n kɔ n faw ye han n bɛ yafa ɲini u fɛ kosɛbɛ tuma dɔw ka don ka 18 kɔnɔ a ma nɔgɔn ma dɔɔnin nka ala de ye bɛɛ da bɛɛ bɛna laban ala bolo i b'a fɔ ko ma kɛ mɔgɔ si filan tɛ ala ye ala ka hakɛ ale bɛ fɔ hali n'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ sa malimatu diɲɛ kɛra kamanaganso ye diɲɛ kɛra gɛlɛyaso ye masa subhanahu wa ta'ala kumana cɛw ye démission randi a mɛnna Allahu akbar don ninnu ɲɛ man di tugun fo ala ye min fɔ an ka segin Allahu akbar tant que an ma segin cɛw aw dusu tɛna suma den ɲuman tɛna sɔrɔ musow fana tɛna ɲuman kɛ famille tɛna ɲɛ subhanallah cɛw an ka miiri subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum an-nar وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أنا بلي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته سلامتشو نيكو أنا هيا إنتامي سلامتشو ني حديثا إنتامي wala hawla wala quwwata illa billah ala ye furu da fɛn saba de kama a kelen tɛ cɛw dusukun na tuguni Allahu akbar as-sakinatu al-mawaddatu ar-rahmatu furu dara hakilisigi ni basigi kanu ani hinɛ ni mɔgɔ y'i cɛ ye malimatu i y'i balimakɛ ye n'i cɛ ye i y'i terikɛ ye n'i cɛ ye fɛn min y'i wolofa ye n'i cɛ ye i y'i furukɛ ye i teri ni kanubaga nka bi n'i cɛ ye i ja bɛ tigɛ de malimatu kabako ba don kelen bɛ wajulu la ten n tilala muso dɔ nana ma a bɛ kasi la a ko malimatu n ye n den sebali wolo ɲɛ dalen cɛ ka bulonda kan la hawla wala quwwata illa billah jatigɛ fɛ a ko wallahi malimatu serew bɛ na yan tellement cɛ bɛ n tɔɔrɔ sokɔnɔmɔgɔw bɛ n tɔɔrɔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Ferkekaw astaghfirullah korogokaw halibi aw ni malmatu mami sago ani kangu fofana inshallah arajo albayan kononana inshallah halibi anga malmatu bina temenaye anam balmakaw ni ɲɔgɔn cɛ kabako min bi sokɔnɔna ninnu na balmakaw n'aw ma sabari hinɛ banna musow dusukun na pewu balimakɛw n'aw ma sabari sokɔnɔna kɛra tasuma ye musow ma u ma dɔn u b'u ko yɔrɔ min na u ma dɔn u bɛ t'u ja yɔrɔ min na balimakɛw n'aw ma sabari denw yɛrɛ ta don u bɛ lahalaya min kɛ tuguni tellement que u kamana ganna fa yɛrɛ jɔyɔrɔ la malimatu n ko jɔyɔrɔ foyi tɛ fa la du kɔnɔna na n'i y'a mɛn i bɛ se ka kɛ cɛ ye du kɔnɔ fo place de ka sɔrɔ i la n'i y'a mɛn i bɛ se k'a yira i denw na ko ne de ye fa ye fo place ka sɔrɔ i la et puis malimatu min bɛ n kamana gan cɛw ka lahalaya la dɛ kelen b'i bolo i ma so kɔrɔ ala k'i ka min k'o ye i m'o k'o ye i ma so ka balo kɔrɔ san kɔnɔ i bɛ fini min tigɛ ka don o n'o denw na i ma so kɔrɔ n'a ni denmisɛnninw banana i kan ka furakɛli min kɛ malimatu i ma so kɔrɔ dɛ mais a bɛ tila ka taa bɔ dɔ wɛrɛ nɔfɛ ko kumakan ye mun ye ko sala ala de m'a fɔ k'an ka muso caman ta wa mais ala ko k'aw ka caman ta ala ko n'a se b'i ye ala y'o de f'i ye cɛw t'o fɔ dɛ ko ala de ko k'an ka ta fo 4 malimɛkɛ i taar'o ta ka na sisan dɔ bɛ yen nɔ i mago to o n'a denw na o bɛ so kɔnɔ sɔnja ni dusukasi bɛ ɲini k'o faga o kɛra jurutala ye o kɛra suyɛnikɛla ye o kɛra ŋanamu ye o bɛ jɛgɛ suyɛn ni sogo suyɛn ni nan suyɛn na sugu kɔnɔ yen taara min ta ka na sa a bɛna ɲɔ d'o ma ka malo d'o ma saribɔn bɔrɛ bɛ sa o ye tulu bɛ sa o ye e n'i denw bɛ ɲiriki yɔrɔkɔ la bazɛn bɛ sa o ye vakisi bɛ sa o ye ne ko malimatu ninnu bɛ taa mun fɔ ala ye sini wa nin bɛɛ ye silamɛ ye dɛ n'i y'u ɲininka k'olu yɛrɛ ɲɔgɔn ala ɲɛ siranya jɔn tɛ malimatu ni cɛ kalite i bɛ mun fɔ nin ye sisan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبي كما دفلا بفكا شو هكلي جين دوني على كقرآن حيابا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نكو قرآن هاي انترامي بس تكين كنا تكون هاي نو وبكا بلامي نصر تنوننا الله أكبر نو دفوي مالماتو نقول الله سبحانه وتعالى أيه تنولي حرام لا يركا نيو دو تنو أنينا أبي مغوسا أما كوربو إبي دوتا كانوا بلا سونو كو يكو توي wa ba ke kuma jume kono fa de wulule abana tayro tila kuma na mina tuma mi somo ko desera tuma mi famille te se kuma do yibe ta so be den ta famille mina c'était faye c'était baye kono nye shegi kono nye kononton beba do ka foni muso e den so ka ba amano o tuma de cɛ bɛna kɔ don i la o tuma de a bɛ datigɛ dala ɲini o tuma de n'i kumana a b'i bugɔ fo k'i ɲin kari o tuma de dilanko kuma tɛ se ka fɔ a ye hakɛ tɛ u bɛ hakɛ min dafa o kuma parce que a ɲɛ bɛ dɔ wɛrɛ la kɛnɛ ma ala kira ko alayhi salatu wasalam k'a ta 4 nka ko cɛ dɔw bɛ yen hali kelen haramu y'olu ma kuma tɛ 2 ma kelen malimatu kuma n'a kɔrɔ de bɛ taa kuma tɛ taa tiɲɛ kɔ tuma dɔ ala ye bana s'i ma i bɛ taa waliden furu mun na hali kelen haramu y'i ma o tuma dɔ hali ni se bɛ ye kelen tɛ daga ye parce que cogo t'i bolo kuma tɛ i tɛ se kelen kɔrɔ 2 3 lahara jɔ don i bɛ wuli tɔɲɔlikɛlaw ka arana subhanallah tuma dɔ kelen tɔɲɔli malimatu a bɛ n'i ka ban a bɛ n'i barika ban kelen tɔɲɔli tuma dɔ la a bɛ na bana jugu ci i ma kelen ayi tɔɲɔli a bɛ na ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye cɛw ala y'a wajibiya aw kan
muso ka furu nafolo malimatu bɛna kabako f'i ye cɛw bɛ muso dɔw ɲini k'a ka ko bɛɛ kɛ k'a ba furu nafolo ma sara dɛ ko ni n ye wari sɔrɔ ko n bɛ taa sara a bɛ taa muso wɛrɛ furu k'o ka furu nafolo sara ni ye haramu de ye a ka furu nafolo ye wajibi y'i kan a ka dépense a ka dumuni a ka ji n'a banana k'a fuwake nin ye wajibi fin de ye cɛ kan n'i m'a kɛ lahara ala bɛ t'i ɲininka malimatu est ce que cɛw bɛ nin dɔn malimatu muso de bɛ bana ka bana mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ ka bana cɛ m'a fuwakɛ balimakɛw de taara muso ta ka taa ni muso ye so k'a fuwakɛ fo ka taa sa k'a kasange ka taa di cɛ ma a ma jɔ a da la hinɛ bɛ min malimatu nin y'o de bɛ n faga hinɛ bɛ min hakilisigi bɛ min basigi bɛ min est ce que o denw bɛ se ka nin fa fasɔn kanu du cicogo filɛ mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ malimatu ne yɛrɛ bolo donn'o su la k'a bana a bɛ bana na denw de ye balimakɛw wele k'an ba bananen a tɛ sen ta a tɛ bolo ta balimakɛw de y'u dɛmɛ ka taa muso ta ka na n'a ye so k'a fuwakɛ tile kelen cɛ ma n'i jɔ ko mun b'i kun ne ko mun y'anw ɲɛ don ala la de jagɛlɛya dan cɛw mun y'an ja jɔ ala ɲɛ k'a sɔrɔ don bɛ ala bolo a bɛ na mɛlɛkɛl mawutu ci ma i fana dɛsɛli kabako don walahi cɛw an ka miiri saya ma an ka miiri an bɔ don ma diɲɛ kɔnɔ an ka miiri don min na ani muso ninnu bɛna fara malimatu u taara su de seli a ka so cɛ muso balimakɛw ko k'u tɛ se ka su laseli u ka so k'a muso y'a muso de furu ma sa ka su kolen kasan kelen ta ka taa d'a ma k'a bana fo ka s'a saya ma walahi a ma don da fɛ k'a lajɛ ala i y'a seere a kɛra ɲɛna den jumɛn bɛ sɔgɔ nin na wa muso ye kɔnɔɲɛ 8 de kɛ kɔnɔɲɛ 8 filaninw bɛɛ bɛ den ninnu na a den faso fa hinɛ b'i minɛ cogo di a hinɛ tɛ se k'i minɛ a ka kan i k'a ka dépense bɛɛ kɛ alakira muhammed sallallahu alaihi wasallam aw la samanti ne wa mɔgɔ min ka ɲi ka denbaya ma ka tɛmɛ bɛɛ kan o de y'aw la samanti ye ne de ka ɲi ka denbaya ma n'i k'i bɛ ka alakira ladege i b'a ladege jogo de la a banna suna kulusi panna bɔnbɔsi bilala geseba taara kɔlɔsibaw donna kan na alakira jogo kelen ma kɛ a kelen i b'a fɔ de ko ala y'a jigi kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ cɛw ye k'a y'aw muso tɔɲɔ ko t'a kɔ cɛw ko b'a kɔ dɛ ko b'a kɔ malimatu cɛ dɔw bɛ san yɛlɛma to complet kelen san ka di muso ma o n'a ɲɔgɔn caman bana tɛ dɛ complet kelen hali seli n'a belebele u tɛ se ka complet kelen san wa a taya t'u la dɛ muso dɔ bɛ kɛnɛ ma k'u bɛ 500 téléphone san ka d'o ma i bɛ taa sɔrɔ hali téléphone t'a muso bolo ka mɔgɔ reçoit kabako bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ malimatu bi yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ni muso min bɛ kuma n tɛ se k'a bɛɛ fɔ a ka ca bana fuwakɛ fini i kan k'o sa ye i kan k'a bila so kɔnɔ malimatu musow bɛ yen bi olu de b'u ka so sara u b'u ka courant sara u b'u ka ji sara u bɛ ɲɔ ta u bɛ malo ta e b'a fɔ muso faso ye ko kana fitiri kɛ kɛnɛma a bɛ sɛgɛ fili la n'i ko fitiri a b'a f'i ye ni minuit tɛ don ayi n'i ye muso ye ka cɛ labato ka sabali a kɔrɔ o b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ de b'i la nka an b'a fɔ musow ye hali n'u ma foyi kɛ ala minɛ i ka sabali i k'i majigi i ka cɛ in labato ala ɲɛda bonya kama ala bɛ t'i ka sara d'i ma saraw la samanti saraw la sɔn hɛrɛma bonyaw la samanti bonyaw la sɔn hɛrɛma o ye ala subhanahu wa ta'ala ka bonya ye o ye ala subhanahu wa ta'ala ka sara ye a dɔ ye jumɛn ka muso lakalan alako la e daga b'a da la i tɛ seli dɛ i tɛ sutura don ka ɲɛ alako jumɛn yira a la i ma se ka mɔgɔ min ka hakɛ dafa o mɔnɛlen kɔ e bɛ taa alako jumɛn fɔ ye o b'a fɛ e tɛ alamɔgɔ yɛrɛ ye o kafiri don wa u b'i kɔrɔfɔ kɛnɛma de k'i kɔrɔfɔ yɔrɔ bɛɛ a bana sutura la a bana nin na e jɔ i jɔyɔrɔ la wa malimatu ni cɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ ala ko a ka min kɛ ala kira k'a ka mun kɛ c'est automatique muso b'i labato kuma t'a la n'i ye muso ye n'a m'i labato la a muso kunna man di
a jɔ ye jumɛn ye ka denw fana kalan k'i jɔ ni denw ka dépense ye tuma dɔ n k'o de ka jugu n'a bɛɛ ye den ninnu malimatu den ninnu yɛrɛ ka kumaw falatɔlama don u yatimɛlama don hami ko ni jɔyɔrɔ ko malimatu mɔgɔ mɔgɔ n'i tora muso tɔɲɔ la ala b'a yirila diɲɛ na don kelen silamɛcɛba dɔ b'an fɛ a bɛ na voyager malimatu an b'a fɔ cɛw ye k'u ka hinɛ musow la ko diɲɛ hɛrɛ bɛ ba dingɛ don malimatu k'u ka hinɛ musow la ko alijinɛ sira don malimatu k'u ka hinɛ musow la ko bonya ni kɔrɔta min bɛ diɲɛ na a b'a d'i ma ka kɔsaya ɲɛ a bɛ tila ka t'i bonya i ɲɔgɔn cɛla kiyama malimatu kisi sira don fɛn min muso bɛ duwawu min k'i ye fɛn tɛ jaabi ka tɛmɛ a kan wa malimatu n bɛ ziyada kɛ ka fara kan garisigɛ dayɛlɛ sira de don ayi maa o hɛrɛ bɛ ban ni muso ni denw na hali ni fɛn t'i bolo malimatu taalen na ɲɛfɛ ala bɛna dayɛlɛli k'i ye a bɛ hɛrɛ bɛɛ k'i ye i ka hinɛ min bɛ u la dusukun na merci malimatu nin cɛ in bɔtɔ a bɛna voyager a y'a ka denbaya wele a n'a musow n'a denw bɛɛ a ko aw bɛ jumɛn fɛ aw kelen kelen aw bɛɛ ka kuma nin ko n bɛ nin fɛ nin ko n bɛ nin fɛ nin ko n bɛ nin fɛ a y'a bɛɛ ɲini a bɔra ka taa bɛɛ ta ɲini a ko n bɛ taa mission dɔ la n bɛ fɛ aw bɛɛ ka dugawu kɛ n ye malimatu u bɛɛ ko an fa ala ka sira diya ala ka segin ni ɲuman ye ala ka sira diya malimatu segintɔ mobili ye accident de kɛ bɛɛ sara wallahi fo cɛ in kelen mobili nɔɔnina de mɔgɔ t'a dɔn ko mɔgɔ bɔra a la maa kelen tɛ yen min y'i nɛn ta k'a da a bɛɛ sara sur place cɛ in kelen tuma min jama nana cɛ jɔlen bɛ ka yɛrɛ a ɲɛji bɛ ka bɔ ko n fa k'i ye mun kalan i ye mun kɛ a ko alahu akibar ne hinɛna muso ni denw na o de ye bi kɛ takbir summa takbir n hinɛna musow la n hinɛna n denw na wallahi n b'a dɔn o de ye n tila u ye duwawu min kɛ a ma bi cɛw y'i ka ɲani n'i ka tɔɔrɔ t'i yɛrɛ ɲininka e muso b'i bolo cogo di ni muso ni denw ma ɲɛ ma suma i ɲɛ ti suma malimatu muso de bɛ wuli su fɛ k'i sigi ala dala ka kasi ala n cɛ bɛ problème na hinɛ a la muso de bɛ sun don sun tigɛtɔ ka kasi ala ma so in kɛ den kama ma so in kɛ sanu kama ne ye so in kɛ n cɛ de kama o ye cɛ ɲuman ko ye dɛ cɛ min bɛ kalo 3 kɛ a mago t'i la dilan na cɛ min mago t'i ka baloko la a mago t'i ka soko la a mago t'i denw na a mago t'i yɛrɛ la a bɛ k'i to ye malimatu i bɛ wuli su fɛ k'i bɛ mun duwawu ko ye fo ni ala hinɛna jɔn min na k'i dusu faga kuma tɛ taa tiɲɛ kɔ malimatu yanni n ka kuma segin ma teliya la an balimakɛ dɔ a ye muso in furu foyi tun tɛ muso in bolo wa foyi tun tɛ cɛ in bolo a fa n'a ba y'a ta k'a d'a ma jigiya kama ani muso taara dugu dɔ la u ye jatigiya kɛ cɛkɔrɔba dɔ fɛ yen cɛkɔrɔba in ala nana fatu kuma la surunya la arajo la kuma de don a bɛɛ tɛ se ka walawala n'o tɛ ale nana fɔlɔ a ye jatigiya kɛ kɔfɛ a ko k'a muso ka na a sɔrɔ muso ma minɛ a ma muso furu muso nana u ye jatigiya kɛ k'a ban muso in ani muso in ko k'u ka baara kɛ min ye dugukolo ye muso tun bɛ sɛnɛ dɔn ani cɛ ye sɛnɛ kɛ malimatu ala nana barika de don sɛnɛ la masa subhanahu wa ta'ala ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم سمانتيا باتيكي انا نبارك دو تلي ما muso in kun kaɲi a kɔnɔ jɛlen malimatu fɛn yɛlɛ tuma min cɛ ɲinɛna muso in kɔ muso bɛ so kɔnɔ a mago t'a la a ka sira t'a la a ti dɔrɔmɛ d'a ma a bɛ girinna diɲɛ fɛ dɔrɔn a tun ye jatigiya fɔlɔ kɛ malimatu kabakow bɛ ala bolo dɛ nka n'i kunna ka di a bɛ sin k'i ye diɲɛ na ka kɔ saya ɲɛ n falakaw ne baw n faw n balimakɛw n mɔkɛw n terikɛw n bɛ ka aw de wele nin wagati la ni maa wajura ni yɛrɛ malimatu i ta tiɲɛ na ala kɛra ko k'a ye waju n'aw ɲɔgɔn ye nin bɛ fɔ aw de ye bi an ka kunu dɔ kɛra ni diɲɛ min to lahara t'o to
jatigikɛ nana fatu a k'a denw ma ni cɛkɔrɔba in ye min kɛ n ye a sa tɛ foyi ye n bolo se tɛ n ye bi kasange min bɛ don a la ne de b'a san muso in cɛ in cɛ cɛ fɔlɔ cɛ muso tɔɲɔla muso ni tigɛla subhanallah Allahu akbar cɛ nana ka na kasange san ni tɛ histoire ye dɛ kabako bɛ ala bolo malimatu ka kasange san k'a di banbatɔ denw ma a ye nin don aw fa la fɛn tɛ n bolo ka k'a ye a ye ɲumanya min kɛ n ye malimatu janaza banna su kora dugu jɛra musokɔrɔba dɔ bɛ quartier la silamɛ ɲuman cɛ nana sogo da la Allahu akbar a ko n ba n tɔɲɔna n jiginna kaburu kɔnɔ dɔrɔn mɛlɛkɛw ye kasange in fara ka bɔ n na muso tɔɲɔla ka wari don ne fini na k'a don ne kan na n lankolon de jɔlen filɛ kaburu kɔnɔ musokɔrɔba dabali banna a ko musokɔrɔba ma a ko n nan'i den sɔrɔ hɛrɛ la o y'a sɔrɔ musokɔrɔba in den fatura wagati ma janya a ko nka n nana sɔrɔ kabako bɛ kaburu kɔnɔ n jiginna yɔrɔ min kasange min bɛ n na min y'a san'a ka wari ye ala diminen don a kɔrɔ k'a kelen don k'a muso tɔɲɔ ko muso in kelen k'i man kun a tɛ ka kuma a k'i man langolo ye a bonyana muso hakili ma muso ma se k'a fɔ malimatu tile filanan a nana o cogo kelen na a ko n langolo tan ni fila filɛ kasange i ɲɛ bɛ n na kasange tɛ n na taa fɔ a ye k'a bɛ k'a muso tɔɲɔ ala dimina tile sabanan a seginna ka na a ko n ba taa n ka ci fɔ cɛ ye taa fɔ cɛ ye ko muso in man kunnen don kabako kan k'a ye kasange min san ka don ne kan na n donna mɛlɛkɛw y'a wala ka taga bɔ n na lankolon de filɛ kaburu kɔnɔ ka tɔɲɛ fɛ muso tɔɲɔla taa fɔ a ye i b'a dɔn muso ye samara don a sen na o yɔrɔ bɛɛ a taga alimami fɛ yen a ko alimami kabako de yirala n na sogo tɛ nkalon tigɛ su saba a ko karisa wele i ka banbatɔ denw wele n bɛna kuma a ye kuma ɲɛfɔ alimami y'o wele joona malimatuw nana banbatɔ denw nana o ɲininkara k'a y'aw fa ka kasange bɔ min ko karisa de y'a san u y'a wele k'i y'a san ko awɔ n ye kasange san ɲumanya kama a ye ɲumanya min kɛ n ye a ko i muso bɛ yen a ko awɔ ko banbatɔ nana sogo da k'i ye kasange min san a ye mɛlɛkɛw y'a faga ka bɔ a la k'i ka muso tɔɲɔ fɛ k'i kelen ka jigitigɛ min da i muso kan walahi ko ala diminen d'i kɔrɔ n'i sara bi i tɛ ala ye cɛ sigilen yɛrɛ yɛrɛ la a k'a ye taa muso wele u y'a muso wele ka na alimami k'a muso ma i cɛ kelen k'i tɔɲɔ a ko alimami ni bi tɛ n tɛ kuma a ko ni cɛ min sigilen filɛ ne ni nin de ye baara kɛ a ko ni cɛ in t'a dɔn ko ne bɛ fini don ni cɛ in t'a dɔn ko ne denw mago bɛ se fɛn dɔ ma ni cɛ in t'a dɔn ko ne kan ka dumuni duman dun ni cɛ in mago tɛ ne na a ka sira tɛ ne a sigilen filɛ dɔrɔmɛ kelen mago a t'a ɲɛ ye diɲɛ su o su n bɛ wuli ka ala deli n ko ala n y'a ka ko d'i ma a y'a da tigi ma a y'a da tigi ma a ko n'aw kuma n wele n bɛ san tɛ kuma n tɛ kuma fɛ n tɛ fɛ ka problème don n ka foyer la subhanallah cɛ y'i sonsoro de k'i bolo d'a kɔrɔ a ko muso n t'i tɔɲɔ dugukolo kan tugun nafolo min bɛ n bolo i t'a dɔn a kunna ka di cɛw an ka siran ala ɲɛ an ka siran masa subhanahu wa ta'ala ɲɛ kalifa fɛn de don a dir'i ma de ala kira ko alayhi salatu wa salam muso bɛ furu fɛn naani kama a bɛ furu danbe kama a bɛ furu cɛɲa kama a bɛ furu nafolotigiya kama nka ala sɔn hɛrɛma la samanti a bɛ furu diinɛ kama wa o kelen a ko a bɛ se k'aw den di cɛ ma diinɛtigi jogo ɲumantigi n'i tɛ s'a kɔrɔ don min a k'i bɛ taa segin hɔrɔnya la n'i tɛ waliden fɛ i tɛ taa bila k'a tɔɔrɔ fo ka diɲɛ tunun a la an b'a fɔ an faw ye ko ala ka bɔda kan n'u ye hakili ɲuman bɛ ala bolo subhanahu wa ta'ala ala k'o kalifa an n'u la ala ka hakili segin u ma u ka segin muso ninnu ma u ka tɔɲɔli dabila an bɛ bɔ kuma la yan wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin ala n'an sera k'a kɛ i ka hinɛ na i k'a minɛ an bolo n sunna de y'an ɲɛ ye caman bɛ so ka su ma bɔ ya ka yan sɔrɔ caman bɛ so ka su nafa t'a la caman bɛ si ka nafila seli kɛ a ka nafila seli ma bɔ ya ka yan sɔrɔ
balmake balmamso hami ika joro ika kasi ika tubi ika dusukun saniya ala kelenye maw bala doron fana bala o te mago nyako du bebi sun nimma sun tena dumini soro du bebi sun nimma sun o ba fo kon teslame chaman ka sun yode balmake balmamso ni ka sun kero ye ala ma mile de o yi tayoti ala tay bara mimbeke ningani ya nyuma ye rasulu ko alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat bara bela jele minani sarti ngani yadi ingani yasiri alay kabri kalo madu ala nin kalo bay min na tolado alay ka hinana ka kanyana koyi alay kan deme ka si ana keneyadi ngase ka sun e alay ka batuke e alay ka naflaselu ke alay ka sra e alanya akonna na ka se ka nyuman cha manke e kabako falaw be hamina nin sungalo in natola yatimaw be hamina nin sungalo in natola miskinaw be hamina nin sungalo in natola e min klobe ne kanna mbalmake mbalmamuso dobi dumini tandlan donkele ka suna kari e sigi nyogon dobi kerefe balma dobi kerefe aye kengeli ba min wili ama sugar soro aye moni min tobi ama sugar soro ka kala e dumini tan tobi iba du ka kla ka ta to ke nyamanna Allahu akbar subhanallah subhanallah emma do ko ala de ya dema ko kan ninji ala wa Allahu akbar o be ala ya dema ko ray ko ala be fe ka temeni kan kullu hadha ibtila'u min Allah ala min jala yo la jarabi ni kele aya demi fene ma ye fene la jarabi de ka dema est ce que ibina to soron kono ka ala don ibina to soron kono ka hinne de sabaga to lawa ibina to soron kono ka nyumanya ke wa o be soron mi ne ka fa ke yada de ke nyedo ala la sungalo ina to la chaman kamana ganinu de mbalma kebe doni sugar bora joli joli yi ka sokono do be na kilo kele min saka duna ya ka dimba la tabule ba kalama isigi nyogon do balma de te se ka hinana arhama wa yarhamhumullah ala kale be hina mogola mogo munu be hina mogo de la nin kalo nye hina kalo de mbalma ke hina de sabaga to la ikere fesa hina yatime no ikere fe fati sugar dulu matuguni nulu fade tumbe no bi sogo soro nulu fade tumbe no bi jega soro ala yo mina ulula kew faye nin kalo bayina embal mamso hine fala nununa basa bakato munu fili kerefe u bate tuguni bade tumba glaka duluma bate tuguni nin kalo kele itike ulu bayewa ika jolu jiki korowa subhanallah nin kalo nye here kalo ni de aunga promo san kono na tara ita soro tuguni fo samere ne ala hina na mamina ki fara samere yibawka ne ya fo awyo ngani do jera ka salon take nyina otene ulu tarami ambela jelin labanyoro ulu tarami chiyeso utarami barabe ka kela yoro min kama utarayi utarami neni ebe labanyoro mina utarayi amin bala be na bina eska mena nayi me fe be préparer lendo am fe sungalo kale kelen kono min kanka do bella be ne be setigu fe o be programme na do kamana ganni do leta da bata fotu gamina hali nyama ku kilo kelemi alabe nasa ka ke jinimbere o sababu talibolo subhanallah ay to anga hina nyoko na sasla ay to anga nyogon deme nin kalo hera ka bon hine kalo de do ye dumini min tobi ka cha do ke mina na sikka di sigi nyoko ma ana den ku suntiga nayi he ne jigitugu baye ne hine baye e mana mawo ma suntige ka fara i yere ka o tigila mogo ka baraji bi fara e kuna ka soro fema bo tala ne ma kelen suntige ala bo fara itaka ne ma fila suntige ala bo fara itaka ne ma saba suntige ala bo fara itaka do bi no dongo do abe se ka mogo tan suntige me hasidiya kama juguya kama ambe nyogon ka dukono na amba yira karsala ko ni na te keleni abe sade mogo tala embal mamso ite sabari doni wa ibi yere mogo sa juguya kama muna ibi yere mago samuna ala ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura foite arama denye fi yeminke wa yeminke bena nayi hala manja wanga dala an be bala ko alkiyama sarabe boyana rugo ad-dunya mazra'atul akhirah jemin flene alkiyama seneke furu al-jazaa'u min jinsi al-amal arama de ka alkiyama sara ate bo foila de fika bara ay to anga hine nyogon na sungalo ina muso aye hine nyogon na setigi hine de sabaka to munum bi kerefe hine ula
i bɛ se ka min k'u ye i k'a k'u ye i bɛ se ka jigitugu min kɛ i k'a kɛ i bɛ se ka ɲuman min kɛ i k'a kɛ musow anw de bɛ tasuma kalaya la anw de bɛ tile kalaya la mais datigɛndalaw bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ sun i bɛ sun min kɛ ni mɛlɛkɛw yɛlɛla n'a ye ala ko n mago t'a la a y'a bila maa d'a ma datigɛndala ma ban n balimamuso i tɛ kafa ni yɛrɛ bonya bɔ i yɛrɛ la i ka yafa ɲini balimamuso in fɛ aw ka baasi in ban nin sunkalo in na datigɛndala min bɛ e n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n balimamuso ne ni e de don i furukɛ yafa ɲini i cɛ fɛ nin kaloba in min natɔla filɛ waasa ala b'i ka bato minɛ i bolo n balimamuso dɔ bɔ kafa ni yada la sa n balimakɛ e min fɛnɛ kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta k'i muso sɛgɛrɛ k'a tɔɔrɔ k'a kamanagan k'a nin degun nin kaloba min natɔla filɛ yafa i muso ma sa hinɛ i muso la sa ko nɔgɔya bolo sa ne ye sigi gɛlɛya bolo a bɛ taga min n'i y'a kamanagan a b'a kɛ cogo jumɛn na a bɛ e de nɔfɛ a y'a fa to yen k'a ba to yen k'a balima bɛɛ to yen ka na e de nɔfɛ ne ye tasuma da a tɛgɛ k'a kamanagan a b'a kɛ cogoya jumɛn subhanallah subhanallah nin kaloba in an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka segin ɲɔgɔn ma ka ala ɲini ka ala batu cogo ɲuman na waasa an bɛ ala sɔrɔ fɛn min b'an kɔ o ye saya ye a bɛ na wagati min na an t'a dɔn ni saya nana ka na cogoya dɔw sɔrɔ a bɛ kɛ malo ye dɛ sabi dɔ tɛ se ka dɔ kasi kalo min natɔla filɛ an bɛ masa in de deli subhanahu wa ta'ala ala k'a kɛ an ɲɛna ko ye ni ala y'a yira an na ala k'an dɛmɛ ka si ani kɛnɛya d'an ma an ka se ka batu k'a kɔnɔ n'an ye batu k'a kɔnɔ ala ka hinɛ an na k'a minɛ an bolo n balimaw baara kɛli t'a ɲɛ ye dɛ sahabaw ko baara tun kɛli ka nɔgɔ olu ma mais n'olu ye baara kɛ n'u tilala u bɛ kasi de ka ala wele ala kɔri sɔnna an ka baara la rahmani masa n'ale m'a minɛ minɛ cogo t'a la n'a banna na jɔn b'a minɛ i bɛ kasi de ala minɛ ɲɛ a minɛ ɲɛ olu tɛ ɲaga ko ɲɛ nin baaraba in kɛ koyi kala olu bɛ hami de est ce que a minɛna an b'an disi gosi de je ne de ye nin bɛɛ kɛ koyi n ye nin sukari bɔrɛ in san n ye nin tamaro in di mɔgɔw ma n ye suntigɛ bila ka taa misi la n balimakɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ hami i ka kasi i ka jɔ est ce que ala sɔnna an ka baara la ni yɛrɛ yira sɔrɔla la a t'a minɛ ni tɔgɔ de sɔrɔla la a t'a minɛ e bɛ ka mankutu min n'o de ka di e ye o kɛra baara sara ye ala t'a minɛ ala ka hinɛ ne ni aw la ala ka bɔda d'an ma ala ka n'an ka sara kɛ ni tɔgɔ in ye ala ka n'an ka sara kɛ ne yɛrɛ yira ye ala k'an ka baara ninnu k'an ye khasatan liwajihillah ala k'u minɛ an bolo inshallah bi iznillah n bɛna sira di an ka malimatu ma a bɛ ziyada dɔ kɛ ka fara nin kan inshallah malimatu faltatafaddal mashkura alhamdulillah mashallah tabarakallah malimatu y'an yɛrɛ bɛɛ kunu ka ban ka sɔrɔ sunkalo ma se an b'a fɔ ko ala k'i sara ni hɛrɛ caman ye ala k'i i ni kan kɔrɔ ala ka dɔnni barikama d'an bɛɛ ma an bɛ ala deli ala ka kuma ninnu kɛ nɔrɔ ye ka an yɛrɛ dilan ka tila ka jɔn dilan ka taa sara d'an ma lahara ka sara dɔ d'an ma diɲɛ kɔnɔ an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala malimatu alhamdulillah an bɛ ala fo an bɛ ala tanu masa subhanahu wa ta'ala a ye sun in di mun kama ala ɲɛ siran ye silamɛya baara o baara diɲɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala y'a di ala ɲɛ siran ye de janko aw bɛna siran ala ɲɛ tuma dɔ la ne ala b'aw bila baara min na n'a y'a kɛ o bɛna kɛ ala ɲɛ siran ye y'aw bolo o bɛna kɛ bɔda y'aw bolo o bɛna kɛ ɲɛnamaya dilanni ye ala tɛ baara si di silamɛw ma malimatu fo k'a sɔrɔ a hɛrɛ b'anw yɛrɛ de kan a bonya b'anw yɛrɛ de kan a karama b'anw yɛrɛ de kan a bɛ tila ka taa sara belebele da a ma lahara ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun allahu akbar masaba malimatu e kuma bɛɛ fɔ k'a ba dakuru ɲɛ kelen n bɛ n yɛrɛ kun hakili jigi k'aw hakili jigi masa subhanahu wa ta'ala ye sunkalo de kɛ muminiw ka kado komi i y'a fɔ cogo min kado promo min ani diɲɛ promo si tɛ kelen ala ko silamɛw ma nin kalo de la a ye na n ka yafa aw ma a ye na n ka duwawu jaabi a ye na n k'aw don alijanna la a bɛ tɛmɛ o kan ka hadamaden wele na nin kalo in dɛ na ne ka yafa i ma na n k'i don alijanna la na n k'i ka duwawu jaabi ɲɛnamaya banna o a banna wa a ye kalo in kɛ hinɛ de ye an ka hinɛ komi i y'a fɔ cogo min
malimatu a tɛ tɛmɛ i ta in kan silamɛw an ka sira ala ɲɛ malimatu silamɛw de bɛ sunkalo kalo 1 kɛ k'a ban ka tila ka segin fɛn kan min ka jugu sunkalo kalo 1 n'a m'i dilan i t'i yɛrɛ ɲininka so in ɲɛna sunkalo kalo 1 malimatu nka sunkalo don min ni sini ye seli ye silamɛ musow b'u ka sun bagaji kɛ ji la bi ani seli don Allahu akibar sunkalo in bɛ sun tuma dɔ la a bɛ n'i sa Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ malimatu sunkalo nɔrɔ de kan ka to hadamaden na fo ka se sunkalo wɛrɛ ma Allahu akbar a ala ɲɛ siranya kan ka to i nɔfɛ a ala dɔn kan ka to i nɔfɛ a ala kanu kan ka to i nɔfɛ malimatu fo ka se sunkalo wɛrɛ ma nka malimatu an ka sunkalo sunni dan ye sunkalo tile 29 ye subhanallah awɔ i yɛrɛ ka kuma dɔw bɛ sun yɛrɛ ka sun fu sun bɛ ka kɛ hasidiya ma dabila malimatu sun bɛ ka kɛ silamɛ muso bɛ k'u bolo fa kɔgɔ la ka taa kɛ ɲɔgɔn ka suguri la Allahu akbar ka bolo fa sɛgɛ la ka taa muso ka daga dayɛlɛ maaw dalen tuma min ka sɛgɛ kɛ na la muso nana n'a kala ka na soli n'a ma se ka don adamadenw da la suguri ma se ka dun suguri ma bɛɛ ye sunjalan don la hawla wala parce que wagati kona maa tɛ se ka bɔ ka taa dumuni san u sigilen dumuni kunna dumuni ma se ka dun ni hakɛ dun malimatu an musow bɛ ka sun kabako don dɛ la hawla wala musow bɛ ka sun ala ɲɛ siranya banna musow bɛ ka sun sinaya gɛlɛya u bɛ k'u bila ko bɛɛ la sunkalo kɔnɔ malimatu kabi sunkalo tɔ ye tile 10 ye finikala de bɛ daminɛ sisan kabako malimatu silamɛ musow de bɛ taama ɲɔgɔn ka fini nɔfɛ fo atele la n bɛ ka kabako de f'i ye dɛ ka t'o tigɛ k'o kɛ irido ye ka taama sinamuso ka fini nɔfɛ ka fini dɔn ka t'o tigɛ k'o kɛ irido ye k'o don a ka da la sabu o bɛn'o don a kan na k'o bɛn'o don a kan na ale ta bɛ kɛ irido ye i y'a faamu Allahu akbar ala de ye setigi malimatu sun dabɔra nin kama ayi sun dabɔra waso kama wa abada a dabɔra yɛrɛ yira kama wa abada malimatu cɛ 10 bɛ du kɔnɔ fa kelen ba kelen suguri la dɔ bɛ sɛ dun suguri la dɔ bɛ sogo dun suguri la dɔ bɛ lipton min malimatu sukɔrɔ t'a la kabako dɔw yɛrɛ t'a sɔrɔ k'a dun a b'i sigi ko n bɛ ala kɔnɔ ko diɲɛ tɛ so ye a bɛ ala kɔnɔ dɛ malimatu silamɛmusow de bɛ waso ɲɔgɔn na dɔ bɛ sɛ tobi k'a kolo di baarakɛla ma ko taa bila u tɛmɛ sira la k'a k'a dɔn ko n ye sɛ de dun bi très bien dibi sogo kolo n'a papiye ta i ka taa yɛrɛ kɛ ɲamanda la wa i jija dɛ i k'a to k'i ye malimatu mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ u b'a lakali de kabako don baarakɛla ma k'a bilatɔ de i jɔ f'u k'i lajɛ de i k'a kolo yɛrɛ kɛ k'a dayɛlɛ k'a bila malimatu su ma dabɔ nin kama abada abada silamɛmuso ne bɛ min di ladilikan na a ye to an ka sira ala ɲɛ Allahu akbar dogo ni bange la a banna walahi ni jɔn ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a t'i se ala ma kun t'a la nafa ma sɔrɔ a la kɔni n'i si kɛ ka sun k'i si kɛ ka sun kalo 1 ma ji min n'i ma sira ala ɲɛ fu fu falaki n'i ma tɔɲɔli dabila fu walahi n'i ma waso ni yɛrɛ yira bɔ a la fu ala tɛ foyi minɛ jɔn bolo diɲɛ na fo min kɛra ale ala subhanahu wa ta'ala kelen kama ala kira ko ta alayhi salatu wasalam ko kiyama jɔ don ko cɛ dɔ nana ni baara ye uhudi kulu malimatu hadisa in bɛ n siran dɛ kabako uhudi kulu ko ala subhanahu wa ta'ala ko mɛlɛkɛ ma a y'a n'a ka baara ta ka taa n'a ye tasuma la maa kelen minɛ la hawla wala quwwata o de b'a musow bolo bi ala kan kisi an ma mɛlɛkɛ ko ala subhanahu wa ta'ala baara ka ca k'aw ɲɛ tɛ dusukun na dusukun ye n ta de ye a kelen ma kɛ n kama ko dɔ nana ni tigafara o ɲɛ kelen ala ko mɛlɛkɛw ma a ye nin n'a ka baara ta ka don alijanna kɔnɔ Allahu akbar n sɔnna a la ala ko baara ka dɔn a k'a kɛra n kelen ɲɛda bonya kama a banna silamɛw k'a dɔn ko ni baara tɛ kɛ ala kama kun t'a la malimatu imam maliki ala ka diɲɛ b'a ma tuma min na a ye muwata bɔ 4 minutes tuma min a ye muwata bɔ u nana kalandenw nana f'a ye imam maliki kalanden dɔ ye muwata bɔ ni m'i teliya n'a ta bɔ i ta tɛ kalan Allahu akbar a ko ko n y'a mɛn malimatu a ye muwata bɛɛ ta kuma tila sɛbɛnni na ni ninnu tun bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ye thème kelen ta a bɛ wuli ka jɔ ko fila seli fɔlɔ ka ko yira ko tigi la ala n'a ti k'i kama kun t'a la Allahu akbar a nana kitabu in ta a taara i jɔ jida la imam maliki
a y'a ka papier bɛɛ ta a ko ala ni moi ta in bɛ ka kɛ ko yɛrɛ yira kelen b'a la n b'a bila ji ka taa n'a ye n t'a sɛbɛn tugun nka ala ni yɛrɛ yira kelen tɛ baara la k'a kɛra i kama ji kana papier ɲigin wallahi malimatu ji kelen ma touché papier la papier dalen bɛ ji kan Allahu akbar Allahu akbar ala k'an ŋaniyaw ɲɛ imam maliki ye papier ta a k'a ka kalandenw ma ni moi ta in bɛ kalan fo ka taa diɲɛ wuli bi a bɛ cogo di parce que a kɛra mun kama Allah subhanahu wa ta'ala kelen muso a ye to an ka sun ala kama a ye to an ka siran ala ɲɛ sunkalo kɔnɔ wagati korona waati banna nɔtɔ silamɛmusow kan ka fɛn 18 fo ka se fɛn 16 ma sunkalo kɔnɔ nka wagati banna an bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ inshallah ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye ka foli lase arajo mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔkɔ yan alibayani mɔgɔw u bɛ diɲɛ dugu o dugu la ko ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ko ala ka baara ninnu sara kɛ alijanna ye aw bɛ baara min na a ma dogo diɲɛ kɔnɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli masa ɲuman a ka taa sara ninnu da an ma kiyama an bonyalen an kɔrɔtalen an wasalen ka baara ninnu bɛɛ kɛ ala kama baara ye ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an hinɛ don ɲɔgɔn na ka duwawu ɲini aw fɛ ka duwawu k'aw ye malimatu an bɛ bɔ kuma na wa akhirul dawana anil hamdulillahi rabbil alamin inshallah iyaki mualima kɔnɛ malimatu kangu fofana ani malimatu mami sago an n'an balimamusow bɛ baro la ka hakilinan di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn bilasira an bɛ shetane de bolo an bɛ ala deli ala k'an bɔ a bolo an bɛ fili min na an bɛ ala deli ala k'an bɔ fili na an bɛ sunɔgɔ min na an bɛ ala deli ala k'an kunu muso a ye sira ala ɲɛ an ka dɔn hakɛ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ sɔnna k'a ka hakɛ di falilahi alhamdu n'a ma sɔn k'i ka hakɛ di e k'a ta d'a ma sa i k'i tigɛ ja i ka t'i ta ɲini ala fɛ ala t'a tiɲɛ dɛ ala t'a tiɲɛ mɛ ni cɛw tiɲɛna anw fɛnɛ tiɲɛna i ka da la ɲɛnamaya la a bɛ kɛ mago sa ye dɛ du caman kɛlen bɛ tasuma ye bi an balimakɛw man ɲi dɔ b'a anw fana na mɛ n'a tigi ɲɛna i ma o de ka di sigi la malimatu n'a hinɛni n'o ka di sigi la sa a y'i dɔn o ka di parce que furu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ danaya de don o danaya minan fa i kan ka kɛ hɔrɔn ye e y'a yira mɔgɔ min na k'i b'a fɛ i y'a bɔ a fa n'a ba bolo ka na n'a ye e bɛ tila k'o tigi maltraiter mun na cogoya dɔ bɛ yen i b'o k'a la mun na i b'i dusukun jɔ o kɔrɔ mun na mɛ n balimamuso n'ale ye nin bɛɛ kɛ e fɛnɛ ka sira ala ɲɛ i ka kɛ sabaribaga ye i ka da la ko sigi min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ala b'ale jɔ k'e a ɲininka cogoya min na n balimamuso i fɛnɛ bɛ jɔ ka ɲininka dɛ i ye mun kɛ cɛ in na a ka hakɛ min b'i kan na i y'a di wa i ye ɲumanya k'a ye wa i y'a dusu suma wa n balimamuso an ka siran ala ɲɛ malimatu a ka fɔ musow ye k'u fɛnɛ ka siran ala ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an balimamusow n'u ni cɛw bilala ɲɔgɔn na kɛlɛkɛ minan kelen bɛ musow bolo malimatu o ye kabako ye dɛ awɔ n'u ni cɛw karila ɲɔgɔn na wagati min na u ko cɛw ma nin kɛ u banna uniforme san ye u banna komi ne ye fɛn ɲini fɛ i k'i t'a kɛ ne wagati min na sufɛ n'o nana ka hakɛ nɔfɛ wara ko yan tɛ ko ne tun b'a fɔ e ye tan e m'a fɔ k'i t'o kɛ wa wa n'o ma kɛ nin tɛ ɲɛnabɔ dilan min b'i bolo e ta tɛ o ale ka hakɛ de don ni ne denw barika ban ni ne du ci dɔ ka fɔ musow ɲɛna dɛ nin yɔrɔ de ye musow ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye ko wa ala ye nin k'u ma haramu ye kira ye nin k'u ma haramu ye muso ka baara ye nin ye ala n'a ka mɛlɛkɛw bi sigi k'i danga fo ka dugu jɛ mɔgɔ min dangana ala fɛ i dangana mɛlɛkɛw fɛ manatu zuriya ɲuman bɛ b'o la muso ye sabari sa fɛn min ne fɛ cɛw ka dusukasi ka nɔgɔn n'ala ye barika don wolo la i bɛ ɲinɛ cɛ ta kɔ mɛ i tɛ ni cɛ ta i tɛ ni denw ta ye kɔ jɛnda ɲɛ jɛnda malimatu ɲɛnamaya bɛɛ tiɲɛna ala ka hinɛ n'a ka bɔda d'a ma an b'a fɔ malimatu ma a ko falitafaddal mashkura alhamdulillah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورد نفسي وزينة عرشه ومداد كلماتي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولا عظيم سلطانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر مسو مالماتو بافني ولا الله أكبر الله أكبر مالماتو سوسيتي تشيرا كابانكو مالماتو دو تشيرا مالماتو كارتيو تشيرا جاماناو تشيرا diɲɛ bɛɛ cira kun filɛ i da tunna fɛn min na dilantigɛ cɛ la
malimatu muso ka baara ye dilantigɛ ye cɛ la dɔnni b'a dɔn ka kuma k'ali ka t'i denwolonugu yɛlɛma la hawla wala quwwata ko denwolo kun t'i bolo awɔ subhanallah dɔnni ba dɔ de ko ten muso ko fila bɛ n'o bɛ muso la k'ali kana denwolo dugukolo kan ŋaniya juguya ni dilantigɛ ala kan kisama k'i wolonugu dangara ayi i tɛ fɛn wolo min bɛ barika alakira muhammed ko sallallahu alaihi wasallam ne cɛ nana muso ma n mago b'i la hakɛ ko ma fɔ yan a y'i ka hakɛ dafa a ma dafa an tɛ a banna n'i banna la mɛlɛkɛw b'i danga jikɔnɔjɛgɛw b'i danga fɛn minnu bɛ gele kan n'u bɛ ala fo olu bɛɛ b'i danga masaba yɛrɛ b'i danga e bɛ mun wolo fu ala kana kɛ fu ye ala kana fu bɔ an na ya rabbi muso min ka baara ye dilantigɛ ye malimatu bɛ bundeli wolo subhanallah malimatu kabako bɛ ala bolo malimatu bɛ jɔ yan tugun muso dilantigɛ la a ye nin lamɛn dɛ a denw bɛ kalan kɛ k'a ban diplôme bɛ baara tɛ sɔrɔ subhanallah malimatu denw bɛ tunga la a gɛlɛyara i ye min d'a fa kan kabako don malimatu cɛ dɔ delila k'a fɔ ne ye a ko karisa n muso denw u tɛ ɲɛ dugukolo kan tugun yiri ju tolila sanfɛla tɛ ɲɛ tugun cɛ de ko ten wallahi malimatu subhanallah den ninnu kɛlen ka ba kamana gan bi malimatu allahu akbar dencɛ ka ca denkɛ cɛ 7 ye la hawla wala quwwata illa billah malimatu kelen tɛ yen i b'a fɔ min ma alhamdulilayi subhanallah musomaninw ka ca kelen tɛ yen min ko alhamdulilayi a ko yiri ju tolila ko sanfɛla tɛ ɲɛ tugun subhanallah a k'ale tun bɛ dugukolo de siɲɛ nin ba nɔfɛ ninnu ba nɔfɛ malimatu dawa ye kabako ye dɛ malimatu n'i bɛ dawa la i bɛ kabako mɛn dɛ a bɛ kɛ sabu ye k'i yɛrɛ ladi i bɛ kuma minnu fɛ a bɛ kɛ sabu ye i b'olu dilan dugukolo kan n'u sɔnna malimatu a ko yiri ju tolila k'a sanfɛla tɛna den ɲuman bɔ ko mɔgɔ ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ malimatu a kɛra ten ɲɛ ayi bɛɛ y'i lafiya malimatu n bɛna kabako dɔ f'i ye cɛnin dɔ kalanna malimatu kabila bɛɛ a ɲɔgɔn kalannen ti kalan min b'a kunkolo la n'a ka b'a baara kɛ mali la k'u tɛ se k'a sara malimatu a bɛ te wuli de la da la baara ma sɔrɔ baara sɔrɔbaliya kun bɛ n'o f'i ye dilantigɛ a bɛ n'a fɔ ko ko ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la illa billahi alil azim malimatu don kelen aw ka hakɛ to cɛ bɛna s'a muso ma don min nin don kabako bɛ musow bolo dɛ kabako ba malimatu tuma min a y'a dɔn cɛ pɛrɛnna a y'i cɛ ka bɔ cɛ kɔrɔ ka taa cɛ bin k'a bolo kari ka cɛ bolo kariya wallahi la hawla wala quwwata malimatu k'a cɛ ka bɔ a cɛ kojugu cɛ t'a bin a bolo de kan k'a bolo kari jabbar wahid cɛ bolo karilen b'a bolo a ko muso ala kana den d'i ma min b'i ɲɛ suma la hawla wala quwwata illa billahi alil azim a ko ala kana den d'i ma min b'i dusu suma ɲɛnamaya la bi ko kelen kama i b'a kɛ don o don a man tɔɔrɔ bi ta ala kana den d'i ma min b'i ɲɛ suma malimatu a kɛra ten koyi subhanallah malimatu Allah k'i ye jigi tigɛ ni ala ye den min d'i ma ala k'o jigi tigɛ la hawla wala wallahi malimatu ko ni ala ye den min di fana ma ala k'o jigi tigɛ ala kana den d'i ma min b'i ɲɛ suma malimatu danga man ɲi ala kan kisa ma malimatu cɛ taara dɔgɔtɔrɔso la platiri de don a bolo la a ko bɛɛ ma k'a tɛrɛntɛrɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ko k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ ni ɲɛ tɛ se ka fɔ malimatu ni mɔgɔ min ye ko karisa ko n tɛrɛntɛrɛ ɲɛgɛn kɔnɔ subhanallah maa si tun tɛ ko in don ani cɛ in fila kɔ ala y'u sabanan ye ala ye sabanan ye masa min dugu t'a la subhanallah fata allahu malikul haq allahu akbar malimatu denw bɛ ka taa a ka cɛmani fɔlɔ ye kalan kɛ kabila bɛ a ɲɔgɔn tɛ Allah u nana kɔrɔbaya to u bɛ ka taa
a nana baara kɛ ka ban don min président y'a wele ko nani ka papier an b'i ta bi a kɔntannen ba y'i sara bɛɛ la fa ko k'a y'i sara ale la ka dugawu ɲini ale fɛ k'ale ko bilahi k'i tɛ taa i bɛna n sɔrɔ yan k'ale o de fɔ a kɔnɔ ale k'a ma dɔgɔ taa a miirila don min ba in y'a jɛ dilan na k'a bolo k'a a ye min fɔ malimatu taara dɔgɔ cɛnin kasibaatɔ nana k'u ko k'a tali ma bɔ ale ko ala ka den jigi tigɛ malimatu ba in nana boli ka don balimaw kan ka don kabilaw kan k'u k'a ta u taara n'a ka dossier fo sanfɛ siɲɛ filanan minisiri y'a wele a y'i vɛsi k'i pari sɔgɔma k'i sara bɛɛ la ko baara sɔrɔla a taara k'i tali ma bɔ tuguni malimatu siɲɛ 3 a nana fɔ fa ye a k'a fa ma ko ma ta dɛ a ko ka to ala bolo siɲɛ 3nan bayɔrɔba dɔ y'a wele k'a ka taa ni papiye ye malimatu mɔgɔ bɛ ko musow kan ka sabali nin don de kama wallahi muso malimatu o ma kɔrɔbɔ muso min de bɛ dilan demande cɛ fɛ ka gɛrɛ cɛ la ani cɛ bɛ dilan ɲini min fɛ hali aw denw tɛ kɛ kelen ye hali aw denw barikacogo tɛ kɛ kelen ye ale tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ malimatu a taara n'a ye o baara yɔrɔ 3nan na u ko k'i tali ma bɔ a nana a fa ko a ko n den i sigi ka te wuli fo ka t'i sa tina baara sɔrɔ e tɛna baara kɛ dugukolo in kan la hawla wala quwwata illa billah a ko i sigi i sigi ka fadenw ka to dun i sigi i ka fadenw ka nafolo kɔnɔ i sigi i ka fadenw ka mobili lajɛ e sen t'a la i ba ye min kɛ na t'a ɲininka la hawla wala ma bɔnɛ diɲɛ kɔnɔ dugukolo kan bɔnɛ min bɛ muso ta tiɲɛ k'i halaki ka tɛmɛ dilantigɛ kan malimatu n'a fɔra dɔrɔn dusu bɛ kalaya de tellement b'a dɔn min b'a la tellement ala ye kabako minnu yira n'a ko la n ye ko vécu ka tɛmɛ Allahu akibar kabira muso a ye nin bila o de y'a to n b'a fɔ muso ye n k'a ye kɛlɛ kɛ tilefɛ kɛlɛ a ye sufɛ kɛlɛ bɔ a la malimatu dɔnni b'a dɔn muso 2 muso a anw bɛ ko minnu kɛ kɛnɛma yɛrɛ yira ko ale tɛ munafiki fɛ malimatu n'u ɲɛ bɛ mɔgɔ la i bɛ k'u ka cɛ dun u b'u sulu u bɛ wuli u bɛ jigin malimatu ninnu 2 dɔnnibaba ala jɔnɲumanba muso fɔlɔ ni 2nan malimatu 2nan mɔgɔw de b'u lafara sɔgɔma o sɔgɔma ani cɛ siɲɛ t'a da la kɛnɛma Allahu akbar mɔgɔw de b'u lafara san kalo 12 y'a dabila nka muso fɔlɔ malimatu a ma jiginni kɛnɛma ni b'i sonsoro duna min mana na o ka fini bɛ ko a bɛ bɛɛ bonya nka ni cɛ k'a ma su fɛ a ko yan tɛ malimatu ala ɲɛ bɛ dusukun na innahu alimul bizati sudur wallahi ala ala mago bɛ dusukun de la muso ko in ala mago bɛ dusukun na dɛ a ka gɛrɛ ala bolo parce que ala y'a kɛ fɛn de k'a bila hadamaden na malimatu k'a b'i minɛ n'o de ye lahara fɛn kuturu fitinin kelen n y'a dilan de k'a bila i la i ka diɲɛ ɲɛnamaya hɛrɛ sirilen don ale de la malimatu denkɛ 2 ninnu bɛɛ nana taa aventure la muso 2 dencɛw muso 2 den fɔlɔ ka fɔlɔ cɛma o taara 2nan ka fɔlɔ o taara malimatu 2 bɛɛ nana ka na bɛn wagati kelen ma fɔlɔ den hali 2 ma n'a bolo a ko kaba taara a ma hɛrɛ y'a ɲɛ la malimatu 2nan den kɛlɛtigɛla den min ni cɛ in bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ don o don malimatu kalandenw de farala ɲɔgɔn kan k'a tɛ don an cerveau la kalanden kɔrɔbaw ka na cɛ sigi dɔnnibaa sigi a k'anw ɲɛ bɛ nin den fɔlɔ in na nin ba ka ɲi cogo min den kɛra tan nin ba ma ɲi a bɛ kɛlɛ tigɛ tuma bɛɛ n'a bɛ ɲɔgɔn na a den yɛrɛ sira karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a kɛ darisu ye diɲɛ kɔnɔ subhanallah a ye muso 2 wele a ka ɲi na darisu bɛ tire bi a bɛ diɲɛ bɛɛ waaju a ko muso fɔlɔ ma a k'i filɛ i ma ko kɛ n na du kɛnɛ na min ye n tɔɔrɔ a ko nka sufɛ n mago ma s'i ma ko nimisi wasara a ma kɛ siɲɛ ta kɔnɔna na a k'i den a filɛ a tɔnɔ la tiɲɛna a ko muso 2nan ma bɛɛ ko k'i ma ɲi an bɛ tile siɲɛ ta la yan an bɛ siɲɛ ta ne dɔnni b'a tɔ ne bɛ siɲɛ ta
a ko nka wallahi bɛ n dusu suma so kɔnɔ Allahu akbar Allahu akbar fo ma ko ma n'i labɛnnen bilalen sɔrɔ ɲɛ n ma deli k'a f'i ma n ko san kalo 12 ni su bi la i bɛ ni la hinɛ hali n'an ye siɲɛ ta tile fɛ su fɛ e bɛ ne dusu lafiya i den tɔnɔ filɛ malimatu nin tɛ kɔrɔbɔ dɛ ne ye nin caman ye wallahi ni n ka denmisɛnniya n da kuma ma janya ala bolo fo ka taama ka t'u tigiw ɲininka malimatu ye dalu di yan a dalu ni dalu bɛɛ kelen Allahu akbar ala ye kabako de kɛ muso denw ye bi kɔnɔ ɲɛ 5 i t'a de bɛ min ta ka min to subhanallah malimatu ka sɔrɔ kuma bɛɛ a ka minɛn b'a kun ani cɛ bi ɲɔgɔn na ala nka kabako de so kɔnɔ cɛ ko ko so kɔnɔ k'a ma deli ka ko k'a la min y'a tɔɔrɔ soju la a barika ala ye musow a kana aw ka kɛlɛkɛminɛn kɛ tafe ye a ma ɲi a kana aw ka kɛlɛkɛminɛn kɛ tafe bolo ye haramu don a bɛ ala dimi mɔgɔ kɔ a b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ malimatu ye kuma fɔ k'a ban den tɔnɔ wa cɛ tɔnɔ malimatu mɔgɔ cɛ b'i kunna da est-ce que i den bɛ se k'i kunna da parce que a tɛ se k'i ka ŋunanko kelen sara malimatu den tɔnɔ de ka di malimatu fadenw b'i tɔɔrɔ kansinaw b'i ni siri ka da i kun sinaw b'i ni siri ka da i kun buwanw bɛ ba i la n'i ye den sɔrɔ don min i bɛ kɛ patɔrɔni ye bɛɛ b'a ta i ka dabada ma parce que i den de bɛ du bɛɛ balo den kɛra ye den kɛra barika fɛn ye a kɛra tɔnɔ ye a kɛra nafa ye i b'a fɔ malimatu n'i ka ɲɛnamaya de kurakuraya de tuguni malimatu wallahi o kuma de ka di ka tɛmɛ i ka furu daminɛ kan malimatu furu ye qualité 3 de ye furu ye wagati 3 de ye a daminɛ cɛmancɛ laban malimatu daminɛ arabu ko 10 kalo ko 10 wagati filanan o ye tasuma kami wagati ye jabakɛnɛ bi sɔrɔ jalaji nka laban ale ka di ka tɛmɛ 10 kan ale ka di ka tɛmɛ fɔlɔ kan a ka di ka tɛmɛ cɛmancɛ kan laban in de ka di n'a ɲɛna kɔni ayi n'a ɲɛna n'i resira la malimatu i bɛ t'i di kaburu kɔnɔ n'a bonya ye muso ala k'an sɔn sabali la ala kana tiɲɛ an bolo musow ala kana tiɲɛ an bolo a kana kulonkɛ k'aw cɛw la kulonkɛ fɛnw tɛ o kulonkɛ fɛn tɛ fɛnw la da gɛlɛn don n'aw kɛlɛla kɛnɛma cogo cogo kɛlɛ ban su fɛ kɛlɛ ban a ka kan i cɛ nɛgɛ a hɔrɔma ɲini a barika ɲini n'a ye dilan tigɛ la i cu i kunbɛrɛ 2 kan malimatu i ka kasi n'a 2 so kɔnɔ a nɛgɛ a kasi siɲɛ 1 kasi siɲɛ 2 i ɲɛ b'u la ni gɛlɛyaba in na o dusukun bɛ hinɛ kuma dɔw koyi kasi 3nan kasi a fɔ e ye ne furu kɛ ne tɛ ne bɛ kɛ mun ye foyi e ne furu kɛ e de ye ne bɔ n fa kɔrɔ ka bɔ n ba kɔrɔ ne furu kɛ e de ye n balimakɛ ye e de ye n fa ye e de ye n ba ye e de ye n teri ye e de ye n kɔnɔfɔɲɔgɔn ye ne ye dilan tigɛ n na diɲɛ bɛ tunun na n'i ye dilan tigɛ n na n ka ɲɛnamaya bɛ kɔrɔ n'i ye dilan tigɛ n na n bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye hinɛ na musow de ko k'u t'u majigin abada yɛrɛ bonya ni fierté cɛ k'a disi gosi muso k'a disi gosi yɛrɛ bonya ni fierté muso cɛ la lebu tɛ o bɛnnen bɛ cɛ la wallahi a dan n'o kama de nka muso la taci ni halaki do kafa ni yada i ka birifini tɛ n'i y'i kafa i denw bɛ n'i kaman jigin diɲɛ laban na i t'a kɔrɔta dugukolo kan tugun nka wallahi n'i jiginna i denw de bɛ n'i kɔrɔta diɲɛ laban na diɲɛ b'a ye muso an bɛ min fɔ aw ye a ye sabali a ye dimi to aw la a ka dimi kunu allazina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ maa min y'i tɔɔrɔ ka diɲɛ gɛlɛya bɛ k'i la wallahi ala ko ko n bɛ ɲumankɛlaw don aljanna la maa minnu yafara ka dimi kunu ka tila ka ɲuman kɛ maa min ye juguman k'i ye o de ye cɛw ye bi o muso ala ka sabali d'an ma an bɛ bɔ kuma la ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ hakili ɲuman bɛ ala bolo a k'a di cɛw ma hakili ɲuman bɛ ala bolo a k'a di musow ma denw ala k'u barika an ma ɲini ala fɛ ala k'an hinɛ don ɲɔgɔn na ala k'an kanu don ɲɔgɔn na hakilisigi ni basigi ani sabati ala k'o don furu ninnu kɔnɔ ni furu diyara du bɛ diya ni du diyara quartier bɛ diya ni quartier diyara jamana bɛ diya ni jamana diyara diɲɛ bɛɛ bɛ diya an bɛ ala deli ala ka hinɛ an na n'o kɛra an bɛ aljanna sɔrɔ malimatu kabako bɛ ala bolo tuma dɔw cɛ ni muso bɛ sa ɲɔgɔn fɛ wallahi
ala hali don ko dɔ ye n wele a ko malimatu cɛ de tun bɛ muso man kɛnɛ a bɛ mɔgɔ tɛ miiri nin denw ma a bɛ muso nɛgɛ ale de bɛ fura di muso ma a bɛ ji di muso ma cɛ walahi ale de bɛ muso tɔpɔtɔ k'a ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ bɛ kɛnɛbatɔ ta da ka sa ka muso banabagatɔ to yen nɔ malimatu bɛna kabako de f'i ye fɛn nana fɔ muso ye ko muso ko ala ne bɛ mun kɔnɔ nin de tun bɛ ladon a bɛ hinɛ na seli fana muso y'a kunbɛn a taara muso sara u fila de kora k'u jɛ k'u kasange k'u su don heure kelen a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan ala ka bɔ da kan ye kanu ni hinɛ ni makari dan ye salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا كوكلين فوالمجد شوكا بلوكنا محمد صلى الله عليه وسلم لك صحابا ما ناك سودنك ونجا وجو يمرا كتاسرا ممانكو فوكتاسي الكيامة جودو lamɛnbagaw arajo albayan kɔnɔna na an ka foli bɛ aw ye kɔrɔgɔ kɔnɔ n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi Seyda Mami n fɛ k'i ɲininka nin est ce que silamɛcɛw b'a dɔn k'u bɛ ɲininka ko muso an'aw balimamuso bɛ ɲɔgɔn bolo arajo kɔnɔ yan nɔ lahara jɔ don bɛ ɲininka Fofana ani Malimatu Mami Sago munna i ma hinɛ i muso la ayiwa an bɔra ka kuma an balimakɛw fɛ minnu tun ɲinɛnen don u bɛ seyitani problème yɛrɛ bɛɛ ye mun ye munna i m'a ka hakɛ dafa u bɛ se ka hakili sɔrɔ hakɛ de bɛ cɛ kan ala kira sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa sisan an n'an balimamusow de don a tɛ kuma kun fɛ a nana ni hakɛw de ye dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa nin ye aw musow ka hakɛ dɔ b'an bɛɛ la aw musow nin ye cɛ ka hakɛ y'aw kan hakɛ taara o tuma dɔ la n'i ye muso ka hakɛ tiɲɛ ale tɛ foyi ye tugun Malimatu ne bɛ fɛ an ka bilasirali kan fɔ an balimamusow i y'a buruja ka hakɛ in tiɲɛ tuma dɔ muso bɛ na ta sara juru ka kɛ waraw ye ka kɛ tasuma ye ka de bɔnɛ da tuma dɔ la muso bɛ démission yɛrɛ di ka tugu cɛ muso kɔ fɛnɛ o bɛ de yen y'a dɛ to tuma caman n b'a fɔ musow ye a ye dɔ nka fɔ ye cɛw sabali cɛ farimanw a bɛ kana yen tugu cɛw cɛw k'u bɛ ye yen minnu ye sabali dusukundimi lahara jɔ don nka muso kamanagan fɛnɛ don bɛ a don kɛlen bɛ bɛɛ ka k'i yɛrɛ kabako ɲini min da cɛ cɛ tɛ se nafsi nafsi n'a fɔra i ɲɛna ko muso tafitigi bɛ nin kɛ Malimatu i tɛ se furu ka bɛ da ban balimayaw bɛ ban jɛɲɔgɔnyaw bɛ ban bɛ e bolo wa ka fɔ u iza ye k'u ka nufika sira ala fi ɲɛ ko suri don bi ko fasawika min man tɛ fi bi samawati wa man Ala fi ka al-ard hinɛ n'a ka إلا من faamuya شاء ma الله Malimatu ثم ma نفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحمد لله الحمد بده مني لله تقولي كاكا حمدا بنا كثيرا طيبا gace مباركا itina فيه tebe kika muso in ka الحمد hakɛ sigi لله wari tɛ se الذي ka sigi lahara بنعمته fini t'i تتم bolo k'a sigi الصالحات sanu t'i bolo k'a sigi a اللهم ye صل ɲuman fɛn fɛn kɛ وسلم diɲɛ kɔnɔ ala bɛ n'o de وبارك minɛ على k'o di muso in سيدنا ma محمد وعلى آله Malimatu وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم fɛn min bɛ se الدين barika la o de ye tɔnɔ ye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fɛn min bɛ se tɔgɔ la o de ye tɔnɔ ye Malimatu an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli fɛn min Ala bɛ k'an se bisimila. dawula la o de ye tɔɲɔli ye fɛn min bɛ se yani n ka nafolo la o de ye musow ta tɔɲɔli ye daminɛ, aw m'a n ye ye kisa cɛw dɔ fɔ dusu n ka sumalen partie tɛ dɔ la. sugu tɛ marché tuguni taa sokɔnɔna lajɛ muso min ye ni n'a communiquera taa sokɔnɔna lajɛ tuma dɔ n'i ye tɛmɛ muso dɔgɔkun tɔɲɔ kelen kan Ala bɛ jigitigɛsira nana cɛ in ta se tɛ muso ye o cɛ in nana fatu ɲɛji in de y'a ka kɛlɛkɛminɛ k'a ye sɔrɔ hinɛ tɛ yen tuma dɔ ni Kanu ɲɛji kun tɛ in bɔra ala b'a fɔ hakilisigi mɛlɛkɛw kun ma tɛ a bɛ ka mun kɔnɔ basigi kun tɛ yen kabako ye dilanko kuma t'a la se tɛ nin den ye den a fa n'a ba y'a lamɔ kabako cɛw muso ka dira aw ma ka don hali n'a ye k'a miliyɔn ji ta kelen ma bɔ muso ɲɛ la o de y'a to n bɛ to k'a fɔ cɛw ye k'a a hinɛ ladon musow la k'a balo filiya k'a fini k'a dumuni Malimatu n ko cɛ dɔw hinɛ bɛ muso la san 10 san 20 bi olu dɔw sigilen ko mɔgɔ k'i bɛna bila k'u t'u cɛ ɲɛ b'a d'i ma aw t'a di ma abada ni tun y'a fɔ somɔgɔw ye Malimatu ko ne bɛna den tɔɲɔ de ko Malimatu ne bɛ sa muso filɛ wa Malimatu mɔgɔw yɛrɛ tɛ de silamɛ cɛw olu de bɛ jɛnɛza kɛ kɔlɔsibatigiw hali finiya bannen a dɔw bɛ yen hali u tun bɛ fini ɲuman min don u t'a don tuguni kulusi bɛ pan kɔlɔsi kɛlen ka kan fa ɲɛji bɛ fɔ tɔnɔ siranna ala ye musow ka lahalaya la
Malimatu ɲɛji bɛ bɔ tɔnɔ de nɔfɛ wallahi ayi to an ka sira wallahi an ka kɛ tiɲɛtigi ye ya ayyuhallazina amanu dusukun bɛ kasi hinɛ de nɔfɛ dusukun bɛ kasi kanu de nɔfɛ ala ko y'aw wele muminu a ye kɛ tiɲɛtigi ye nka n'o banna furu la wallahi ni mɔgɔ ma kɛ tiɲɛtigi ye ni ala cɛla la Malimatu ne dabali banna ne bɛ ka muso filɛ ni mɔgɔ ma kɛ tiɲɛtigi ni ala cɛla la kamana ganna n tɛ se ka muso ka hakɛ dafa ne yɛrɛ b'a ye hali ni maa gansan sara a bɛ min da kan tiɲɛtigi de bɛ ka n'a ye denni min b'a dɔn ko den kelen a t'a dɔn ko mɔgɔ sara ko cɛw bɛ n'ale jigin ka bɔ hali kɛnɛ kelen sanfɛ ka bɔ muso in dusukun na k'a bɔ bitigiba in kɔnɔ k'a bɔ toit placew sanfɛ a bɛ kafa ni yaada min na ka waliden kɔnɔ den ko fɔ n ka ɲɛ dayɛlɛ la ko lafiyara ko daga bɔra n da cɛw a ye siran ala ɲɛ Malimatu b'a dɔn muso bɛ min fɔ musow ka filiya sigi n'u ye dɔrɔn ko karisa k'e furulen don a ko ayi Malimatu ko daga dun bɔra e da la Allahu akbar Malimatu o tɛ hɛrɛ ye dɛ ni maa min cɛ sara bi musow de b'a f'i ma ko alhamdulilayi ko daga dun bɔra e da la muso in fɛn man di a bɛ dala danga bɔnɛ bɔ i da la ni ɲɛnamaya sera nin ma hɛrɛ banna ɲɛnamaya ma dabɔ nin kama kabako de f'i ye ɲɛnamaya ma dabɔ nin kama cɛw ba sɔn ala kan a ye to an ka sira ala ɲɛ silamɛ man k'i sigi a ye to an ka ala dɔn bɛ kuma min kɛ ka cɛw ta miiri cɛ seegin ka tɔɔrɔ ma a ye miiri don min na muso bɛ n'a jɔ i kunna ko taa ɲɛ bi ala i b'a dɔn k'a fɔ muso in ne wele ko nimisa dɔ bɛ yen lahara taga bɛ si yɛrɛ ma nimisa de ma ko furumuso i salen k'i to cɛ tɔɲɔ la cɛ fana k'i salen a ko Malimatu ye ala minɛ n ye n sigi ka kuma kama dɔgɔkun kelen k'a tɛ batu wa e t'a ka min to dɛ o fana Malimatu ka janaza kɛ k'a ban ji kelen ma bɔ muso ɲɛ a tɛ se ka kasi don kasi banna o n dabali ban kana yafa ɲini a fɛ hali ni y'o dɔn i b'a dɔn ko tiɲɛ a bɛ mun t'a la jigitigi saya de nana dun ka cɛ ta Malimatu ala kira alayhi salamu k'e cɛ fo Malimatu kalo 4 tile 10 kɔ tɛ kabako don kabako ala ka bɔ da kan fana bɛ da ni kaburu n'a nimisa ayiwa wagati min dila an ba ma wagati kofɔlen sera fɔlɔ an bɛna n'an lafiya dɔɔni inshallah bi muso tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ i bɛ sa i ye taji min jɔ ani cɛ wɛrɛ bɛ n'a da o kɔnɔ o jɛlen don dɛ e bana ka hinɛ n'a denw na cɛ wɛrɛ bɛ n'a ta ka hinɛ n'a denw na k'e to kaburu kɔnɔ nimisa la cɛw a ye to an ka siran ala ɲɛ a ye to an ka hinɛ don bɛ bi kɔrɔ nafolo in tɛ dubababa in tɛ n bɛ kati kɔnɔ ale tɛ wallahi ala mago tɛ nin na jɔn bolo kuma dɔ inna akramakum indallah atqakum aw la samanti aw la sɔhɛrɛma aw la maaba maa min siranna ala ɲɛ muso ka hakɛ la ala k'an siran ala ɲɛ ala ka bɔda kan bɛɛ ye Malimatu an bɛ na an balimamusow la i yɛrɛ ka kuma dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye e maa ye Allah subhanahu wa ta'ala ko alakirama sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa kudsi la ko janɛmɛso dɔ bɛ n bolo Malimatu k'a falen don maa si t'a kɔnɔ musow kɔ subhanallah alakira y'a déclaré k'a fɔ ko musow de ka ca jahanamɛ kɔnɔ o mun y'a san ma fitiriwaleya mun y'a san ma danga Malimatu mun y'a san ma diɲɛ kanu Malimatu ko so dɔ bɛ ala bolo a falen don musow la mun ye musow don ye cɛ lebu mun ye musow don ye hasidiya mun ye musow don ye bɛnsɛnkɔniya mun ye musow don ye an bɛ ka ɲɔgɔn min ta tiɲɛ cɛw b'an kan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan mun ye musow don ye Malimatu n'i ko buramuso muso nimɔgɔmuso muso ne baw nimɔgɔni muso kansinamuso muso sinamuso muso anw de bɛ ka min da ɲɔgɔn kan bi cɛw nɔfɛ Malimatu ye babu ba wuli dɛ Malimatu mun ye musow don ye morisola taga mun ye musow don ye yɛrɛsago kɛ mun ye musow don ye ka dilan jɛ cɛ la dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ Malimatu muso a bɛ ɲini fɛ i k'i majigi cɛ ye sami na wa to an na n ye lamɛnni kɛ wa n majiginna i ye a bɛ ɲini muso fɛ i k'i cɛ bonya a bɛ ɲini muso fɛ Malimatu i ka sabali cɛ kɔ wallahi Malimatu fɔlɔ silamɛya tun tɛ yen hɔrɔn tun b'u denw ladidi n den taa n'i dɛsɛra sabali la o y'i sadon ye n den sabali ista'inu bis sabri was sala
inna allaha ma as-sabirin ala kira ko as-sabru diyaun sabali de yeleni ibe kata ite bi abada ite to fadenw ka nari jukɔrɔji la sabali malimatu sabali ka kunna ka tɛmɛ jala kan nka réponse ka di ka tɛmɛ di kan a bɛ ɲini muso fɛ i k'i cɛ labato i ka sabali a kɔrɔ i ka k'a fa fɛ i ka k'a ba fɛ i ka k'a balimaw fɛ i k'a ka nafolo tanga i k'a ka du kɔlɔsi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atihi ngo i fana bagan gɛnna de lahara i fana tɛ suratu tigɛ ni ala min ɲininka i ka du kungo la malimatu i bɛ ɲininka du kungo la n'i bɛ du dɔn kɛ en tout cas kabako muso min cɛ sera a kɔrɔ ale bɔra muso min cɛ ma se ale kɔrɔ ale bɔra bɛɛ diɲɛ minɛ bɛɛ taara duw cira denw tiɲɛna malimatu an bɛ fɛn fila de ta an ka sugandili kɛ dɛ a ma fɔ muso tɛ baara kɛ malimatu baara dɔw bɛ yen muso b'o kɛ ala ma datugu an ɲɛw nka malimatu ko dɔw bɛ yen a bɛ hadamaden halaki a bɛ société ci malimatu fɛn fila filɛ an ka kelen ta ka bɔ ka diɲɛ minɛ n'an y'o kanu an tɛ cɛ sɔrɔ an tɛ den sɔrɔ o ye tiɲɛ ye dɛ malimatu musow bɔra u ma bɔ sanuko kama o de y'a to n ko dɔw bɔra tiɲɛ na dɛsɛ don bɔli wajibiyara olu ma bɔli wajibiyara olu ma u ka t'u dayirimɛ ɲini hɔrɔnw don silamɛw don u bɛ so ka tafe bolo la u bɛ bɔ ni hɔrɔnya ye nka malimatu dɔw bɛ bɔ bɔkun t'u la malimatu bɛ ka bɔ mun kama an ka uniforme jugu san malimatu sanuba san n bɛ don mobili kɔnɔ n fadenw ɲɔgɔn kana bɔ n fadenw na olu de so fa ɲɛnbɛrɛ ni dabiw la ani sa ɛ société lajɛ bi bɛɛ bɛ kasi la ko den ko malimatu ɲɛ nin fɔ ka ca n ye kafirimuso dɔ ka interview lamɛn américaine malimatu a don ne kasira de silamɛw de hami kan ka kɛ nin ye ayi anw hami kɛra diɲɛ de ye nka diɲɛ in sɔrɔ dɔrɔn malimatu kabako don kafirimuso ko a ko cɛ ma journaliste kɛ ma a k'anw perdira a ko diɲɛ nɛɛma ala y'a bɛɛ da an ma silamɛw ma kafiri de bɛ ka nin fɔ américaine a ko ala ye diɲɛ nɛɛma bɛɛ di anw ma diɲɛ sanu diɲɛ bɔda bɛ fɛn fɛn la nɛɛma la ala y'a bɛɛ da anw ma nka an perdira an ma den sɔrɔ foyi t'an bolo muso bɛ ka kasi a ko parce que an bɛɛ bɔra ko diɲɛ nafolo an bɛɛ bɔra an ye diɲɛ sɔrɔ an fɔra denw kɔ an denw bɛɛ tiɲɛna a ko an ka société kɔnɔ bi an bɛ ka kasi den ɲuman t'an bolo ni société min denw ma ɲɛ ne k'o sini bɛna kɛ cogo di muso de ye madarasa so fɔlɔ ye malimatu muso ale de ye usine ye usine ɲuman min bɛ fɛn ɲumanw produit ni muso ma se k'i jɔ a jɔyɔrɔ ka siran ala ɲɛ k'a cɛ bato i bɛna mun wolo wallahi sani bundeli o de bɛ ka diɲɛ kin bi a bɛ ɲini muso fɛ i ka majigi i ka sabali i k'i hakili to i cɛ la i k'i hakili muso a malimatu ni muso furula kaba kungo de don dɛ kungo de don wa ala ye responsabilité dɔ de d'i ma f'i ka jɔ n'i ma jɔ a bɛna kɛ tiɲɛni ye tiɲɛni min mɔgɔ t'a dan dɔn e ma ye alakira ko alayhi salatu wasalam ko ni muso kelen ɲɛna a bɛ du dilan a bɛ quartier dilan a bɛ jamana dilan a bɛ diɲɛ bɛɛ dilan a ko nka ni muso tiɲɛna a bɛ du ci a bɛ quartier ci a bɛ jamana ci a bɛ diɲɛ bɛɛ ci malimatu an b'o de bɔnɛ kɔnɔ bi musow ka tiɲɛni musow ka bɔli ka diɲɛ minɛ muso bɛɛ ko diɲɛ muso bɛɛ ko sanu muso bɛɛ ko fini muso bɛɛ ko mobili ɲuman muso bɛɛ ko n ka jago kɛ hali ni min cɛ bɛ s'a kɔrɔ ko k'ale tɛ sigi so kɔnɔ malimatu bɛɛ tɛ se ka sigi nka bɛɛ man ka bɔ dɔ de bɛ sigi dɔ bɛ bɔ a bɛ ɲini musow fɛ hali n'i cɛ y'i tɔɲɔ hali n'i cɛ ye diɲɛ ko bɛɛ k'i la a ka kan i ka sabali malimatu musoba minnu sabalila bi an ɲɛ b'u nɔ la o ye tiɲɛ ye dɛ hali sini u bɛ lakale malimatu i bɛ don du dɔw kɔnɔ musokɔrɔba dagabana sigilen kunnabiri kelen b'a kunna 10,000 malimatu a bɛ ka balo sɛ ni bajɛgɛ de la
malimatu taa ka histoire ɲininkali kɛ a ye mun ku furu la ka tɛmɛ kabakobaw don a bɛ étage kɔnɔ clim bɛ so fan bɛɛ Allahu akbar cɛ ye tɔɔrɔ min d'a kan a b'o de hɛrɛ la o ye tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ye tiɲɛ na cɛw ye démission arandi nka musow kabako a ye sabali a ka kan a ye mun a ka kan ko bɛ laban tiɲɛ ma o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye malimatu kuma dɔ n'i y'a ye an bɛ kisa ninnu ta Mhm. ala kira ma nin kɛ a ka sahaba ma nin kɛ an bɛ mun fɔ u ye ɲuman de kɛ an b'u ka ɲuman de fɔ fo k'a ɲɛ sallallahu alaihi wasallam o ye ɲuman kɛ bi taw anw taw juguman a ɲuman ka dɔgɔ ka dɔgɔ juguman de ka ca malimatu n bɛna muso kelen ka exemple di ma sabali Mhm. malimatu sabali tɔnɔ tɛ ban a tɛ ban ka di dɛ ala bɛ den ɲuman d'i ma ala bɛ si kalifa i la Mhm. malimatu ala b'i ka hɔrɔnya dafa Allahu akbar. malimatu ni muso sabali n kan tɛ nafigiya sabali ma o dɛ ye tiɲɛ ye dɛ mɔgɔw k'a fɔ ka tila ka sabali nkalon kan ala fo mɔgɔ ka sabali ala kama a banna o de don o de don. wasbir wama saburuka illa billah a ye sabali ni ala kama banna. mamadu i ka sabali ka kɛ ni ala de kama wa a kan bɛ anw de ma muminu a ye sabali ni ala de kama malimatu n'i y'a ye barika bɔ an ka diɲɛ fɛn bɛɛ la ala kama t'a la o a t'a la a t'a la a ka ye a ka fɔ malimatu muso de bɛ sɛgɛn ka ji ta ka tobili kɛ kabi sɔgɔma n'a wulila baara la fo su cɛ b'a bugɔ nimɔgɔninw b'a bugɔ o de barika bɛ tila ka ban k'o denw barika ban o ka résultat bɛ tila ka na kɛ kabako ye malimatu an k'an yɛrɛ ɲininka ala k'an kisi o ma malimatu n bɛna exemple kelen d'i ma nin kɛra an fɛ mali la malimatu n taara sigi fo ni salon kɔnɔ Allahu akbar. nkalon ye haramu ye n tɛna nkalon tigɛ ko diɲɛ jɔn dɔ ka tubi a man kan ayi lahara n bɛɛ bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ o jɛlen don malimatu muso y'i to furu la dɔrɔn ale cɛ ye dɛmɛ kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ u nana so dɔ sɔrɔ min ye gouvernement ka so dɔw ye denkɛ cɛ 5 don kelen dɔrɔn cɛ sina ka n'i jɔ a ma ten ko karisa ko n ye muso furu Allahu akbar. malimatu ma kɛ kojugu ye u ka di u bɛ k'u débrouiller foyi tɛ muso bolo a jigi bɛ cɛ in kan a bɛ nasɔngɔninw di a bɛ fɛnw di Ya Allah. kɔnɔɲɛ 5 u bɛ k'u débrouiller a sina ka na ten a ko ne ba n ye muso furu o y'a sɔrɔ kabi tile 2 a yɛlɛmana i b'a dɔn n'u y'a daminɛ u bɛ yɛlɛma de awɔ u bɛ yɛlɛma dɛrɛ i b'a dɔn u bɛ ko dɔ kɔnɔna o merci a ko malimatu n bɛna kabako f'i ye i b'a kɛ ka diɲɛ waaju Allahu akbar. a kama n ye muso furu ale ko ko nin cogo la ko awɔ muso m'a jaabi ni ala ye sabali d'i ma a ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye fɛnba d'i ma a ye fɛnba d'i a ma ko ko ala k'i ni hɛrɛ bɛn A b'a tile 2 malimatu cɛ nana ka taama ka don muso ka k'a ka valise bɛɛ jigin a bɛ na don ma a vɛsilen malimatu o de y'a to n b'a fɔ n ko jɔnw k'u to don gomaw na o don dumanw na u ka don gomaw miiri u ka tasi ko don bɛ ala bolo ka na a bɛ na dɛ a bɛ na malimatu kuma in lamɛn koyi a ye valisiw jigin ka fini bɛɛ k'a la a ko muso ma n taara san 10 a taara a taara de malimatu a bɛna sigi a malolen dɛsɛlen ala muso ka sabali ala a ko muso ma n taara o y'a yɛlɛmɛnen ye kɔɲɔmuso fɛ yen n banna 10 ans ka muso n'a denw fililen to yen. malimatu ka muso n'a den fililen to malimatu mɔgɔ tɛ dugukolo kan min m'a deli dɛsɛra ayi a ko k'a tɛ don to in kɔnɔ maa si ye k'u ka n'u yɛrɛ tɔgɔ muso ma deli ka ko k'a la a yɛrɛ ko muso ma ko k'a la min y'a tɔɔrɔ Allahu akbar ala a taara san damani a denkɛ fɔlɔ de bɛ balon tan dɔ de sina ka sababu k'o ye te faransika dɔ y'o ta malimatu o ye filanan ladon filanan ye sabanan ladon sabanan ye naaninan ladon malimatu san min da o kan u ye ba ka so ci k'a kɛ étage ye ka taa ɲɛ da alikaba kan malimatu a ma ban jaa ma daminɛ madame fana tellement bɛɛ kumana bɛɛ dɛsɛra muso ko ko bɛɛ k'a to yen malimatu muso bɛ si ka seli ka ala deli muso anw de ye ala bila o de y'an fana tɔɔrɔ malimatu muso bɛ si ka seli a bɛ ala deli a ko kabi cɛ in taara san 10 cɛ m'ale ka bulonda sago ala cɛ min bɛna ko f'a ye ko bɛ kɛ juguman sira o cɛ m'a ka bulonda sago Allahu akbar malimatu y'u to de la denw bɛ ka taa denw bɛ ka taa Allah ala nana bana jugu ci cɛ ma Allahu akbar a ka di maaw bɛ tugu i kɔ n'a goyara don o don i tɛ maa ye bɛɛ b'i bila ahan i b'i kɔfilɛ i tɛ maa tuma ye dɔ i b'i muso jigi tigɛ ka taa muso dɔ ta a ka di
wallahi n'a goyara i t'o muso ye tugun a bɛ tunu in na a tora ka denkɛ laban min bi yan a tora k'o wele k'o kana fata ka bɔ a da la k'a sɛgɛnna muso kɔɲɔmuso Allah muso in sabalilen sigilen a ma kuma a ma fɔ a ma fɔ an malimatu 2 minutes de bɛ n bolo n bɛ kuma teliya malimatu u tor'o de la dɔrɔn don kelen denkɛ labanni nana tabulu la ni ba bɛ dumuni na tan a kasira don filanan ba ko i bɛ kasi mun na kuma la surunya la a ko n ba i bɛ yafa n fa ma wa Allahu akbar a ye ɲɛkɔrɔ ta ka den lajɛ a ko n den ne bɛ yafa i fa ma ala kama Allahu akbar kabi fa ye yan bila n sabalila ka ala kɔnɔ ne y'a dɔn ko ala bɛ na a bɛ na dɛrɛ wallahi ala bɛ na n yafa i fa ma malimatu teliyala a taa ka taa fa ta ka na ni fa ye sen 2 sara da tɛ kuma tuguni a bɛ wotoro de kɔnɔ don min na a bɛ valise jigin a sen ka kɛnɛ a bolo ka kɛnɛ a vɛsile nka a nana wotoro de kɔnɔ fini b'a la a bɛɛ fara-faralen a paralyselen a paralysera Allahu jaa ka akbar wagati sera u y'a koronto ka n'a di muso in de ma a y'a cɛ minɛ ka don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ k'a ko k'a jɛ ka dumuni d'a ma n'a ye kuyɛrɛ kɛ mɔni na k'a di cɛ ma a b'i bolo kɔ tan daminɛna ka ban a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan o kɔrɔ muso ma yafa n ma muso b'a fɔ n yafara Allahu akbar fo ka fatu hali sini muso filɛ bonya kɔnɔ a ma furu dɛ nka bonya b'a kan bi kabako don ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye mun y'a kɛ sabali muso an ka sabali inna allaha ma as-sabirin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin an ka malimatu bɔra ka min fɔ an bɛ ala deli ala ka kumakan nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanallah